السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. जैसा कि अल्लाह ताला ने हमें फरमाया है Както Аллах не е казал, हमारे लिए че светия пророк салалаху алейхи васелам में उसवा हसना е съвършеният गुज़श्ता खुतबात пример за нас इसी ज़मन में във всяко отношение. मोहब्बत इलाही के जिक्र में आप През последните няколко проповеди съм разказвал събития, कि मोहब्बत इलाही के बाद свързани с любовта на светия пророк салалаху алейхи васелам към Аллах. का जिक्र शुरू हुआ Това включва и събития, свързани с предаността на светия пророк салалаху алейхи васелам към क्योंकि दोनों поклонението си. लाज़िम मज़ूम है. इबादत मोहब्बत इलाही के बगैर नहीं है और मोहब्बत इलाही इबादत के बगैर नहीं. Аз съм смятал, че след тази тема любовта към Бог इबादत हो ही да изнеса и проповеди за बहरहाल стандарта на поклонение आज जो मज़ीद बयान करूँगा на светия пророк салалаху алейхи васелам. लेकिन Въпреки това, в рамките на тази тема अल्लाह ताला की मोहब्बत पर जाकर ही होती है. अल्लाह ताला ने आपकी इस मायार मोहब्बत को любовта към Бог, फरमाया है. събитията свързани с тази преданост на светия пророк салалаху алейхи васелам कर चुका हूँ. към поклонението не можеха да останат незабелязани लिल्लाहि रब्बिल и въпреки намерението си не съм могъл да разделя двете теми любов към Бог и преданост към поклонението. अल्लाह ही के लिए है जो तमाम Това е така, защото двете са преплетени. तो गुज़श्ता खुतबात में Едното не може да съществува без другото. इसलिए ज़रूरत नहीं दोबारा इसको बयान करने की. अल्लाह ताला ने Стандартът на поклонение на светия пророк салалаху алейхи васелам जो भी को मुल्ला се कहकर разказва, че днес इन मायारों को हासिल करने की हिदायत फरमाई. такива случаи, такива стандарти на поклонение करोगे на светия пророк салалаху алейхи васелам, които същевременно показват कर सकोगे. големите нива на любов, बयान करने का कहना които अल्लाह ताला светия пророк салалаху алейхи васелам हिदायत फरमाई. हकीकी कोशिश करो इसको हासिल करने की. е изпитвал към Аллах कुरान करीम и неговия стандарт на поклонение към светия пророк салалаху алейхи васелам е описан в свещения Коран. इल्ला लियअबुदून. Кажи, молитвата ми, жертвоприношението ми, животът ми и смъртта ми ये उमरी इबादत са за Аллах, और उसके बाद ये फरमाया कि Господарят на всички светове. तो सुनो कि जिस तरह मैंने Аллах е заповядал на светия пророк салалаху алейхи васелам да каже: ако обичате Аллах, следвайте ме и тогава Аллах ще ви обича. Като по този начин ни е наредил да се стремим да подражаваме
на примера на светия пророк салалаху алейхи ва салям. या अय्युहन्नासु बुदू या अय्युहन्नासु बुदू रब्बकुम Светия пророк салалаху алейхи ва салям, Аллах е дал изобилие от напътствия в свещения Коран относно поклонението. Например, Аллах казва в свещения Коран: аз сътворих джиновете и хората не за да ми се кланят, अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने और तकवा इख्तियार करने के लिए ज़रूरी है कि अल्लाह ताला की इबादत की जाए। по този начин светия пророк салам е учил точно това फरमाता है и е дал пример за постигане на целта на живота чрез почитане на Бог, या че, अय्युहल्लज़ीना आमनु रुकऊ वस्जुदू वअबुदू извинявам се, रब्बकुम в Корана е записано, че Аллах е казал: сътворих джиновете и хората, за да ми се кланят. रुकू करो और सजदा करो। И точно както той е дал примера за постигане на целта на живота чрез почитане आप на Бога, така и човек трябва हमें दिए да следва неговия пример अपने अमल से करके दिखाई। и да се стреми да изпълнява правата на поклонение като своя крайна цел. जब तुम इस मयार पर अपने आप को लाने की Само тогава човек ще постигне Божията любов. जो आपने अपनी उम्मत के लिए की, तब ही हमें На друго място в свещения Коран Аллах казва: हमारे लिए फायदेमंद होंगी जब हम о мъже, служете на вашия Бог, हमेशा पेश नजर रखकर който е създал вас и онези преди вас, за да бъдете праведни. फैज हासिल नहीं हो सकता। बहरहाल ये नमूने जो आप И в друго място Аллах е казал: मिसालें о вие, които вярвате, बाज़ और преклонете се и се поклонете в молитва हाथ से जाने и служете на вашия Бог и вършете добри дела, जैसा कि आपने खुद за да успеете. मेरी आंख तो सोती है लेकिन मेरा दिल अल्लाह ताला की याद Светия пророк салалаху алейхи ва салям не само е донесъл тези учения, но и ги е практикувал в съвършената им форма. Молитвите му за неговия народ मामले में ще бъдат изпълнени в наша полза, करते थे। само ако се стремим да подражаваме на практика на неговите примери за поклонение. एक ऐसी चादर में Има различни примери за това, че светия пророк салам никога не е пропилявал никаква възможност за поклонение пред Аллах. ले जाओ और अबू И всъщност, според самия светия пророк салалаху алейхи ва салям, той चादर ले आओ дори се е покланял, докато е कि इसने अभी मुझे मेरी नमाज से बेतवज्जो कर दिया। опитвал да заспи, тъй като е казвал, че въпреки че очите му са заспали, मेरी नजर сърцето му остава будно в спомена за Аллах. ने बयान किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि Светия пророк салалаху алейхи ва салям е бил много वसल्लम नमाज में था तो मैं डरा कि वो मुझे आजमाइश में न डाल दे। इसकी शरह में सैयद अब्दुल много заделящ внимание и време по отношение на молитвите си. Веднъж светия пророк салам се е молил, के साथ носейки सादगी की तरफ माइल होते чаршаф с някакви हैं कि आजकल изображения. के सलीम След като завършил молитвата си, светия пророк салам е казал, че този чаршаф трябва да бъде свален и заменен с обикновен, защото за кратък миг от време, по време на молитвата е зърнал изображение и не е искал да бъде разсеян, докато се е молил. इस्तगराक कुली की जरूरत है यानी नमाज Това ни показва, че простотата е най-добрия път, особено в молитвата, इसलिए इशारे इस्लाम में така че дрехите да не се превръщат в разсейване, т.е. обикновения начин на живот. Понякога дори в молитва някои хора се обсепват от дрехи, като или се разсейват от тях, और इस बारे में मुख्तलिफ हदीस में или постоянно се тревожат как да ги सामने तस्वीरों
оправят, докато се молят, и въпреки това, според примера, даден от светия пророк салалаху алейхи ва салям, ние трябва да направим всичко възможно, за да премахнем разсейващите фактори, за да поддържаме пълно внимание към отправянето на молитвата. Истинската молитва се определя от пълното внимание в молитвата и по този начин всякакви неща, които могат да причинят разсейване, като например рисунки или изображения, трябва да се избягват по време на молитва. Веднъж Хазрат Айша е описала леглото на светия пророк салалаху алейхи ва салям като направено от кожа и пълно с фурмови листа. И така Хазрат Айша разеланха е описал леглото на светия пророк салалаху алейхи ва салям в дома си като меко и удобно. Една нощ тя решила да направи леглото още по-удобно. На сутринта светия пророк салалаху алейхи ва салям я попитал какво е направила с леглото и тя обяснила, че го е направила по-удобно за него. Светия пророк салалаху алейхи ва салям е посъветвал леглото да се върне в първоначалния му вид, тъй като този комфорт затруднявал събуждането през нощта за молитва и въпреки, че нищо не можело да го спре да се събуди за молитва, да се моли и наистина го е правил, той не искал нищо да отклонява вниманието му от молитвата, дори увеличеният комфорт на леглото. Предаността на светия пророк салалаху алейхи ва салям в молитва е била описана по различен начин. Например, някои са описвали, че светия пророк салалаху алейхи ва салям е плачел толкова обилно и пламенно по време на молитва, че звукът, идващ от гърдите му, е бил като звук на мелничка. Други са описвали звук като подобен на звука на врящ съд. Веднъж светия пророк салалаху алейхи ва салям е посъветвал един от сподвижниците, казвайки, че правото на Аллах над неговите слуги и неговите слуги да му се покланят и да не му приписват съдружници. След това светия пророк салалаху алейхи ва салям казал, че правото на човека над Аллах е Аллах да не измъчва своите слуги по този начин и почитането на Аллах е средство за предпазване от Божието наказание. Обещания Месия Хазрат Мирза Гулам Ахмад алейхи салам е написал, че след като получил заповедта от Аллах да отправя молитви, светия пророк салам на практика установил всички аспекти и форми на молитвата и като по този начин установил собствената си практика и показал на всички бъдещи поколения как да се покланят на Бог. По този начин практиката на светия пророк салам е била не само да предава това, което му е било заповядано, но и да го практикува до съвършенство и да учи своите сподвижници да следват примера му.
हाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद में जगह Светият пророк Селам е отдавал सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम голямо значение ऐसा на ही извършването на доброволните молитви बस преди зазоряване यकीनी है ऐसा ही मामूल за намаз тахаджуд सुन्नत и въпреки, че тази молитва е доброволна, यानी ऐसी सुन्नत जिसका Светия пророк Селам е обикалял और मुतवातर рано сутринта, за да наблюдава кой от एक неговите сподвижници रिवायात में извършва доброволната молитва преди зазоряване. हाँ हज़रत И днес, ако някой бъде попитан दुनिया को अपना или напомнен за извършване на молитви в джамията, हुक्म हुआ хората не обръщат внимание на това и казват, че това е негов личен въпрос. वसल्लम ने Тук обаче виждаме, че дори когато става въпрос за अमली रन में доброволната молитва преди зазоряване, ये रकात हैं Светия пророк Селам е और बाकी проверявал кой извършва ऐसा ही हज молитвата. और फिर अपने हाथ से हजार सहाबा को इस Веднъж за някого се говорило कायम कर लिया с комплименти и Светия пророк Селам се съгласил, че този човек गुना जो अब наистина е добър човек मशहूद हो и стига да е отслужвал доброволната молитва преди зазоряване. आप लिखते हैं कि लेकिन हदीस को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के Това бил млад мъж, करने के लिए कोई इत्माम नहीं किया който понякога बहरहाल ये आप सुन्नत और हदीस का मुवाजना कर रहे थे мързелувал в отслужването на доброволни молитви, इस्लाम बाद में आता है но по този мъдър начин обаче Светия пророк Селам напомнил да се уверим, че трябва да се отслужва वसल्लम की доброволната молитва преди зазоряване. मदद क्या थे वहाँ ये भी फरमा दिया कि आपने ये सब कुछ करके दिखलाया И आने वालों को веднъж Светия пророк Селам е казал, че Аллах उनसे अमल की дарява своята милост जरूरत है जो आज तक върху सहाबा कराम के जो नमूने हैं семейната двойка, която когато सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत съпругът се събуди за доброволната молитва की ऐसी तरबियत की преди зазоряване भी बुलंद से बुलंदतर हो и събужда жена си, и ако тя не се събуди, тогава той трябва да я поръси с вода सहाबा ने अपनाया и по подобен начин, ако съпругата се събуди तरकीब फरमाई за доброволната молитва पढ़नी चाहिए преди зазоряване, тя събужда कि रसूल съпруга си सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को и ако той не се събуди, тя го поръсва с вода, कि नफल होने की докато исламът е подчертавал कौन जो नफल पढ़ता важността शहर की गलियों में на फिरते थे уважението नमाजों की आवाज़ आ между съпруг и съпруга. Той също така учи, आप ये भी जायजा че е уместно да се поръси с вода другият, за да се събудят के बारे में पूछा जाए ये за доброволните молитви преди зазоряване. Това е акцент, който Светия пророк салалаху алейхи васелам е поставил върху доброволната молитва преди зазоряване. ताला का मामला है लेकिन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खुद तहज्जुद की नमाज का भी जायजा लिया Но днес хората отговарят, когато бъдат попитани, मजलिस में че това е अब्दुल्ला बिन техен личен въпрос. का जिक्र आया कि वो बहुत अच्छे हैं और इनमें फलां फलां खूबियाँ हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ आदमी तो बहुत अच्छा है बशर्ते कि तहज्जुद पढ़े क्योंकि वो नौजवान थे और तहज्जुद में कुछ Веднъж пред Светия пророк Селам се е говорило за човек, който е много добър. कि अल्लाह ताला Светия пророк Селам също потвърдил, казал да, добър е, но ако кланя पर तहज्जुद पढ़े доброволни молитви тахаджуд, कि तू भी उठ कर тогава ще бъде много по-добър. तो उसके मुंह पर पानी का छींटा मारे और जगाए इसी तरह अगर बीवी की आंख खुले तो वो Светия пророк Селам е насърчавал और अगर वो ना जागे хората да извършват доброволни молитви преди зазоряване, така и बीवी के लिए मियाँ का अदब करना е насърчавал младите хора, семействата, съпрузите, पानी का छींटा भी един на друг да се събуждат и ако трудно е събуждането, тогава нека поръсват малко вода един на друг, за да могат да се молят преди зазоряване.
यही वजह है Аллах कि रसूल казва в свещения Коран, साहबा को फरमाते че कि खा तहज्जुद 2 रकत ही पढ़ो मगर पढ़ो जरूर। फिर हदीसों से ये भी през нощите, कि रात के आखिरी हिस्से през вечерите, през करीब आ जाता है късните часове, човек да стане и да се моли, इसलिए तहज्जुद को पढ़ना изправя और बहुत फायदा духа. इसमें शुबा नहीं कि खुदा ताला का Собствените усилия на човек не могат да бъдат достатъчни, за да постигне спасение. कि वो निजात पाएगा। Божията благодат и милост са жизнено важни. Дори светия пророк салалаху алейхи ва салям не е разчитал на собствените си усилия. इसमें आता है По-скоро, когато го попитали защо се е покланял हज़रत आयशा को толкова много, въпреки всичките си добродетелни дела, पूछा कि той отговорил, че आपने फरमाया नहीं не неговите собствени дела, а само Божията благодат ще му इंसान позволят जिसका हर да влезе в рая. चलना फिरना И щом това е било мисленето на Светия Пророк Селам, जिसकी чието всеки момент и действие е било посветено на поклонение, जाना और बीवियों के पास जाना भी इबादत тогава кой друг може да си мисли, че действията му ще бъдат достатъчни, से बेचना ना जाऊं за да му осигурят спасение तो और कौन है जो и преминаване в рая. दाखिल हो जाऊंगा। ये मत ख्याल करो कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर फेल कैसे इबादत में दाखिल हो गया। ये इस तरह है क्योंकि इनके मुतालिक खुदा ताला ने बता दिया है Човек може да се чуди как всяко действие на Светия Пророк салалаху алейхи ва салям е било форма на поклонение. मगर हमें याद रखना चाहिए Факт е, че всяко действие वसल्लम का हर फेल на Светия Пророк салам е било किसी और का हर извършено с мисъл за постигане на Божието благоволение खुदा की и така, стремейки се да постигне Божието благоволение с всяко едно от своите действия, हर फेल इबादत नहीं है। независимо какво може да е то, всяко действие на Светия Пророк салалаху алейхи ва салям се е превърнало във форма на поклонение. Чрез неговите действия Светия Пророк салам не само е изпълнил Божиите заповеди, но е и дал пример как да се изпълняват कौन सा मुस्ता Божиите заповеди. По този начин всяко действие и постъпка на Светия Пророк салалаху алейхи ва салям е било истински акт на поклонение. По този начин सिर्फ खुदा के Божията благодат е от съществено значение राइज हैं и тази благодат ये नवाफल हैं не може да бъде постигната само с के लिए जरूरी है твърдения, का खाना а по-скоро ऐलान था пътят към постигане на Божията благодат और जिन चीज़ों е чрез действия, които се стремят да постигнат रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर फेल चूंकि नमूना बनाया गया था लोगों के लिए इसलिए आप जिन चीज़ों को जायज़ बताते थे неговото благоволение. इसी तरह जिनसे मना फरमाते थे और इस्तेमाल ना करते थे ये भी इबादत में शामिल थे गरज आपका हर फेल इबादत था क्योंकि खुदा के हुक्म के मातहत था चुनाचे इसकी एक मिसाल Вторият халиф, शख्स ने Хазрат Мирза Башир Махмуд Ахмад разделянху, अव्वल वक्त पर नमाज पढ़ना който казва, че има някои, които може да се молят, इतनी देर की но вниманието, гледката или мислите им са другаде, ये देर करना тъй като другите им способности не са погълнати от молитвата. इंसान किसी वजह से किसी वक्त अव्वल Очите им остават сухи и сърцето не се топи в молитва. नमाज हो जाएगी Примерът, даден от Светия Пророк салалаху алейхи ва салям, फल सुनन में ऐलान обаче ये सब कुछ इबादत इलाही है е, че той е бил дълбоко погълнат от молитва до степен, че пламеният му плач е описан като кипене на тенджера на печка, а благословената му брада се намокряла от сълзите му. कैसी ज़रूरी चीज़ Така в истинската молитва очите на човек трябва да плачат, сърцето му трябва да се топи
и мислите му трябва да са изцяло потопени और वो चीज़ क्या в отправянето на молитва. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल और उस पर अमल करने की कोशिश, अपनी इबादत के मयार को बढ़ाने की कोशिश, Плачът в молитвата е неразделна част от нея में भी कहा था कि इबादत и обещания Месия Селам नहीं और मोहब्बत इलाही е посъветвал, че за някои това може да е трудно सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की в началото, но едно от решенията е човек да изобрази на лицето си изражение на плач, което естествено трогва сърцето и може да предизвика сълзи и да доведе до по-искрени чувства в молитвата. रहे होते हैं लेकिन आंखें कहीं और होती हैं, दिल उनका कहीं और होता है। Затова човек трябва да се моли с цялата си концентрация и вниманието му да бъде в молитвата, така че сякаш Аллах го гледа. То наистина Аллах гледа, но така човек да направи своите мисли, че в момента той се моли и Аллах стои над него и лицето му да бъде в плач, за да може плачът да дойде и да трогне, да разтопи сърцето, гърдите да се свият и тогава да заплаче лицето. जिस तरह दर्द उड़ जाते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से Тогава естествено трогва сърцето и се предизвиква сълзи, कि आप जब दुआ करें която तो बाद औक़ात आप довежда до искрена молитва. इस तरह की हंडिया उबल रही है और इस कदर रोते थे कि रीशे मुबारक तर हो जाती थी। मगर बहुत लोग हैं जो अपनी आत्मा के मुताबिक खुदा ताला से भी तकब्बुर करते हैं और दुआओं में रोना नापसंद करते हैं। Има много хора, които се чувстват високомерни इसके लिए भी и си мислят, че защо трябва да плача в молитвата пред Аллах. इसी के लिए हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने एक नुस्खा ये भी बताया है कि अपनी शक्ल रोने जैसी बना लो। Месия, обещание Месия е казал и е посъветвал общността си, че за някой това може да е трудно в началото, но едно от решенията, улеснение на човек е да свие лицето си, очите си с изражение на жал, на плач, което естественото ще трогне сърцето и ще заплаче. ना करूं तो क्या पता अल्लाह ताला क्या सलूक करे। बस जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Преди лягане светия пророк Селам е अमाल рецитирал: नहीं होता तो और लोग किस तरह मुस्तगनी हो सकते हैं और लोग किस तरह कह सकते हैं कि हम अमल से मुस्तगनी हो गए, हमें अमाल की ज़रूरत नहीं, अल्लाह ताला बख्श देगा। ये तो काफिरों के कौल हैं, मोमिन के कौल नहीं है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िक्र इलाही भी एक सुन्नत है। Светия пророк Селам е правил много зикри лахи, споменавал е Аллах и е бил заед в споменаването на Аллах. कि जिक्र Споменаването जो सोते वक्त किया जाता है। е едно от споменаването е също по време на сън или когато човек ляга да поспи. Рец... जो कुरान करीम की Винаги е рецитирал, когато е лягал да поспи, बातों पर फूलते Аятел Курси и последните 3 глави от свещения Коран 3 пъти. След това е духал в ръката си и прокарвал ръце по цялото си тяло, започвайки от главата и слизайки надолу, докъдето можел да стигне. Това е била постоянна практика на Светия Пророк Селам. И хората често ми пишат с молба за кратка молитва, която могат да рецитират, и това, която ще им прости греховете, ще им даде близост до Бог и ще изпълни всичките им цели. काफ़ी है और इसके साथ और अमाल की ज़रूरत नहीं। जो फ़राइज़ हैं वो भी
पूरे करने पड़ेंगे। बाज़ लोग Най-важното решение е कि कोई छोटी सी първо कोई जिक्र बताएं जो हम करते रहें ताकि हमारे अंदर да се осигури изпълнението на задължителните молитви हो जाए, и да се भी отправят हासिल हो जाए। правилно. पहली बात तो След това задължителните молитви има допълнителни компоненти и рецитации, които са били преподавани чрез практиката на светия пророк Селам, като например молитвите, които е отправил преди лягане, а след това е повърхвал към в ръцете си и ги е прокарвал по цялото си тяло, докъдето е стигал. ताला का कुर्ब हासिल करने, अपने मसाइल के हल और अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए ज़रूरी है कि अल्लाह ताला के हर हुक्म पर अमल किया जाए और इस तरह किया जाए जिस तरह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें करके दिखाया। इसकी कोशिश की जाए और Някои религиозни водачи са на мнение, बहरहाल जिक्र के बारे में че поради това, че са водачи, те трябва да имат по-голямо поклонение от своите последователи में लेकर जाएगा या उसी и по този начин обаче тяхното поклонение फ़राइज़ भी ज़रूर се превръща единствено в показност и показност. अपनी तरक्यात Искам да добавя, че някои хора бъркат कह सकते हैं и си мислят, че само с зикри лахи, с споменаването на Бог, कि आप हमेशा सोते वक्त ще влезе в рая и проблемите му ще бъдат जैसा कि बयान किया गया разрешени. और फिर हाथों पर फूंक Това е напълно грешно, погрешно е, тъй като трябват и дела. Човек трябва да направи дела и тогава делата вървят заедно с зикри лахи. जो लोग दीन के पेशवा होते हैं उन्हें ये बहुत ख्याल होता है कि हमारी इबादतें और जिक्र दूसरे लोगों से И по този начин тяхното поклонение जो लीडर होते на हैं कहलाते हैं अपने आप को се превръща единствено в показност и показност. कि Светия пророк салалаху селам, който е бил достигнал висотите на ये खास तौर पर поклонението и праведността, नेक समझें бил е свободен от всякакви подобни показности. भी अब ये करने लगे हाथ Например, Светия пророк селам मस्जिद के веднъж казал, че има моменти, когато започва молитвата си с мисълта, че ще я удължи, दिलाने की कोशिश но чува плача на дете и си мисли за трудностите на майката से काम लेते हैं в този момент и затова съкръщава молитвата, за да я облегчи от всякакви трудности. बाज़ कबाइल की Такава била и बहरहाल अगर मुसलमान हैं духовността и जाहिर करने का अपने हालत добротата на Светия Пророк селам. कि अगर वजू करते हैं Днес खास एहतमाम से देर तक अज़ा को धोते रहते हैं духовниците биха сметнали подобно действие за позор, за репутацията си и биха настоявали за удължаване на молитвата във всеки случай. Светия Пророк селам, чието поклонение е било от най-висок стандарт, अगर तो अल्लाह ताला का प्यार हासिल करने की नहीं कर रहे हैं तो फिर और बात है е дал пример за обикновен начин на живот. सामने खूब वज़ाइफ पढ़ेंगे तस्बीहें हाथ में होती हैं और ज़ाहिरन जिक्र कर रहे होते हैं मगर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बावजूद इसके कि सबसे अतक़ा और औरात है Светия Пророк селам не би изпаднал в ненужни усложнения, मगर बावजूद इसके а би дал приоритет единствено на почитането на Бог. तकल्लुफ़ात से पाक Например, записано е, че ако रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत когато е необходимо, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया Светия Пророк селам е казал и също е отслужвал молитви, докато е носил обувки. तो अपनी नमाज Днес, ако някой бъде видян да отдава молитви, като е носил обувки, би се вдигнала голяма суматоха. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि Светия пророк селам обаче е учил да се преценяват обстоятелствата, वसल्लम को शायद अपनी да не се изпада в ненужни усложнения. समझते हैं कि हम नमाज में
ऐसे मस्त होते हैं कि कुछ खबर Изискването е чистота и за това стига ख्याल नहीं आता। обувките на човек да са чисти अल्फाज से बरी थी। и да не са били носени на места, където има мръсотия बनाया था आपको इन и няма нищо лошо в носенето им и няма причина за спор इसलिए आप इन बातों से или дебат по такива въпроси. हैं जो इंसानों की इज्जत को इज्जत देने वाला समझते हो। ये दिखावा सिर्फ उन्हीं लोगों का हो सकता है जो इंसान को इज्जत देने वाला समझते हैं। अल्लाह ताला को Молитвите не трябва да бъдат за показност, молитвите трябва да бъдат за уважение към Аллах, वो कभी ऐसा изпълняване на заповедта на Аллах. और होनी चाहिए। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि एक दफ़ा आपसे यानी हज़रत अनस से सवाल किया गया कि क्या नबी करीम Веднъж Хазрат Анас бе попитан अब एक तरफ बात дали यार अच्छे आला हासिल कर е यहाँ आसानी извършвал молитви с обувки जिस तरह असर की नमाज के वक्त के बारे и той е отговорил, че में हर एक पहलू Светия Пророк му е учил обстоятелствата да бъдат преценявани, където е нужно да се предприемат нужните мерки बहरहाल उनसे и човек не трябва да изпада в ненужни осложнения. पढ़ लिया करते थे तो उन्होंने जवाब दिया कि आप पढ़ लिया करते थे। इस वाक़े से मालूम होता है कि आप किस तरह तकल्लुफ़ात से बचते थे। И отговорът е бил, че да, на моменти на различни места Светия Пророк Селам कि उसकी तालीम से е अगर किसी को अपना кланял молитви с देखें обувки. पहुँचा दें और जब तक कोई उनके ख्याल के मुताबिक पूरी शराइत Ако днес това се случи, какъв ли хаос ще възцари в света? उसवा हसना है। आपका ये तरीक था कि आप वाक़यात को देखते थे ना तकल्लुफ़ात के पाबंद थे। हाल तो ये आज भी यही है। हमारे एक अहमदी ने लिखा मुझे कि उसने कहा कि तुम ये कलमा पढ़ रहे हो ये फलां बात की है। उसने कहा तुम तो नमाज भी नहीं पढ़ते ना तुम्हें नमाज आती है ना तुमने कुरान पढ़ा है तुम्हें क्या पता तुम्हें इस चीज़ से क्या ताल्लुक। कहता आए या ना आए लेकिन तुम क्योंकि अहमदी मरज़ाई हो कादियानी हो इसलिए तुमने नमाज नहीं पढ़नी और ना तुम्हें आनी चाहिए। तो ये आजकल भी लोगों का हाल है। लेकिन हमारे Днес и състоянието на хората е много зле, тъй като някои хора इबादत के लिए तहारत और पाकीज़गी शर्त है। обвиняват ахмедите, че не са мюсюлмани, не трябва да извършват молитви, а тези, които се наричат мюсюлмани, дори не кланят намаз, не се молят, не правят нищо, но за разлика от това, ऐसा करके उम्मत те задължително трябва да обвиняват ахмедите, че не са мюсюлмани. फात और बनावट से बचा लिया। इस उसवा हसना से उन लोगों को फ़ायदा उठाना चाहिए जो आजकल इन बातों पर झगड़ते हैं और तकल्लुफ़ात के शहदा हैं। जिस फेल से अज़मत इलाही और तकवा में फ़र्क ना आए Молитвата е форма на среща с Бог फिर इकामत इस्लाम и чрез молитвата човек приема цвета, दूसरों को पढ़वाना който Бог желае. बावजू होकर Неговите слуги да приемат чрез ученията на неговия пророк. Затова Светия Пророк Селам е отдавал हदीस में आता है голямо значение на това बात का एक जरिया होती है। да се моли в сбора. Веднъж някой попитал Светия Пророк Салалаху алейхи ва салям дали може да се моли в дома си вместо в джамията в дните, когато вали поради разстоянието между дома му и джамията. एक नबीना आया Първоначално Светия Пророк Селам му дал разрешение, но по-късно го повикал обратно и Светия Пророк Селам го попитал дали може да чуе призива за молитва от дома си. Той отговорил да, че може да го чуе от дома си. Светия Пророк Селам е казал, че ако човек може да чуе призива за молитва от дома си, тогава трябва да се моли в сбора, в колективната молитва, в джамията, дори ако има трудности по пътя. की वजह से रास्ते के बीच में चल नहीं सकता किनारे पर चलूं तो मुझे नजर नहीं आता और वहाँ पत्थर चुभते हैं। Светия Пророк Селам ни е донесъл क्या मैं घर में नमाज अदा कर велики блага и вести ठीक है पढ़ लिया करो и ние можем तुम्हें ये मुश्किल पेश आता да се насладим на тези है। थोड़ी देर बाद आप
благи вести. कि ज़रा इसको वापस बुला कर लाओ। जब वापस आए तो आपने फरमाया क्या तुम्हारे घर में अज़ान की आवाज़ पहुंच जाती है? Само когато следваме неговия пример, की आवाज़ तो पहुंच जाती है, особено когато става въпрос तुम्हारे घर पहुंच जाती за почитане на है। Бог, आते वक्त चाहे ठोकर трябва да се помни, मस्जिद में कुछ че това изисква हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम големи усилия. मैं फिर कहता हूँ कि अल्लाह ताला की मोहब्बत के दरख्त उसमें पैदा होकर नशो नुमा पाएंगे और वो असमारे शीरी और तैयब उनमें लगेंगे जो उकुलहा दायमुन के मिस्ताक होंगे। याद रखो कि ये वही मुकाम है जहाँ सूफियों के सलूक का ख़ात्मा है। जब सालिक यहाँ पहुँचता है तो खुदा ही खुदा का जलवा देखता है। अब फरमाते हैं कि हालत ताबुद यानी इबादत की हालत की दूसरी Състоянието на човек в служенето в ибадат जहाँ अल्लाह ताला याद трябва да бъде उसकी इबादत до такава степен, में हो, че човек да усети силата в молитвата. नज़ीरों व बशीर, मैं तुम्हारे लिए उसकी तरफ से डराने वाला और खुशखबरी देने वाला हूँ। Че аз съм, както Светия Пророк Салам е казал, че аз съм дошъл с велики благи вести и ние можем хората да се насладим на тези вести, само когато следваме неговия пример, особено когато става въпрос за почитане на Бог. И затова Светия Пророк Салам е казал, аз съм изпратен от Бог с благата вест и ако вие отказвате, ако ме отказвате, тогава ще претърпите много големи загуби и ще се срещнете с болки. Трябва да се помни, че това изисква големи усилия и жертви. Когато бъдат попитани, някои хора казват, че се опитват да изпълняват 5 ежедневни молитви. По този начин на мислене е просто измама на ума. Истинското усилие означава страх и принцип, внимание, затова трябва да анализираме нашите усилия са наистина истински усилия. Дали нашите опити са истински? Обещания Месия Селам е казал, че истинската молитва елиминира страховете, както Светия Пророк Селам е правил в своите молитви. И словото това е като примера с майка, която иначе е оплашена, но когато детето й е болно и трябва да излезе, за да вземе това, от което се нуждае, тя дори ще излезе в тъмнината на нощта, в опасните места, за да се погрижи за детето си. По същия начин, отправянето на истинска молитва елиминира онези страхове, които иначе биха обсебили човек. Това е примера, че когато любовта и амбицията надделее над страха, тогава отправянето на истинска молитва елиминира страха. И служенето, ибадат, трябва да бъде само за Аллах, не да бъде за показ, не да бъде за пред хората. В Ислама има хиляди хора, но колко са, които елиминират онези страхове и биха обсебили човек с своя характер до степен, че молитвите им не са за показ. Светия Пророк Салам е бил с едно скромно облекло и винаги в своите молитви. Веднъж Хазрат Абу Бакър разделянаху
और अपने कौल से नहीं बल्कि फेल से बतलाते е, हैं कि आ हजरत с, ये हैं той е показал не с думи, а с делата си уважението, като се е опитал да एक खास в едни горещи дни लटका कर चलने да, नहीं हार घंटों да, गले में डाल देते हैं да направи със своя плат बड़ी तस्वीरें होती като ветрило на светия пророк Селам. होते हैं ये तो Такива хора се броят на пръсти, को इतनी होश कहाँ है कि वो खास एहतमाम но къде са тези хора, които могат да направят тези жертви и дела? बात को खुदा ताला ने अपनी मसलियत से बाहर खींच लाता है Някои хора Аллах ги हरगिज़ ख्वाहिश न थी изпитва с проблеми и трудности, और इसीलिए इस बार में а нуждата тук е човек да се подчини в изцяло на светия пророк Селам. बाहर हमें आखिर खुदा ताला ने अपनी मसलियत से आपको खुद बाहर निकाला और आपके ज़रिए से दुनिया को И накрая Аллах възнагради с светлината на светия пророк Селам света. Аз се моля Аллах да ни даде възможност на всички да му се покланяме по най-истински и съвършен начин и да възприемем и подражаваме примера, образа на светия пророк Селам. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر